सुना ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त नमस्ते तो गुरुपति मोश्वेत एकवड़े नाम उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधव। श्रीचैतन्य ईश्वर श्रीचैतन्य ईश्वर श्रीचैतन्य ईश्वर नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्ण। समस्त विशेष धन्यवाद। नमस्ते आम पुणी थे साप्ताहिक सप्ताह मझे आम आज पहुंचे नृसिंह भगवान आविर्भाव लक्ष्य उपलक्षे आमर चेतना को शुद्धिकरण करने आम समस्ते चेष्टा करने दरकार जेहेतु काली नृसिंह चतुर्दशी अच्छी काली आम को चेतना निज को प्रस्तुत करवा ताकि भगवान को आम देह कर प्रभुपाद कृपार जिते राधा माधव मायापुर रे आविर्भाव होते तो राधा माधव आविर्भाव पर बहुत समय पर विभिन्न प्रकार समस्या इस्कॉन मायापुर रे देखा देवा लगे। किसी लोग डकायत थे जो माने भगवान श्री विग्रह को नहीं जावाई चाहते राधा माधव बहुत सुंदर देखा बहुत बाह्य दृष्टि देखले बाह्य दृष्टि भौतिक दृष्टि विभिन्न प्रकार मूल्यवान धातु तो प्राण प्रतिष्ठित हो सारी राधा माधव सुंदर विग्रह को ये आक्रमण बहुत समय होता तो से प्रभुपाद निर्देश देते कि मायापुर नरसिंह भगवान सेवा आरंभ करने तो मायापुर नरसिंह भगवान सेवा आरंभ हो तो सुंदर भाव कारण आम शुणी नरसिंह भगवान बहुत भयानक देखा जाती उग्र नृसिंह तेणु से किए सेवा करेंगे किए आरती करेंगे तेणु
प्रभुपादଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଜାଁଳା ବି ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ସେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀପାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଯିଏ ଏ ସେବାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ପଥ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଶରଣ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାକି ଆମେ ମାୟାରୁ ସୁରक्षित ରହିବା ଆମର ଭକ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ प्रार्थना करके हमें भगवान नृसिंहदेवଙ୍କର आविर्भावର लीला श्रवण ऑडियो क्लियर आସୁନି। ଏବେ କ୍ଲିयर ଆସିଲା କି ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି କହିପାରିବୁ? हरे कृष्ण प्रभु जी आज्ञा क्लियर आସୁଛି। ओके नृसिंह भगवानଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତେଣୁ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ନୃସିଂହ ନରସିଂହ ଅଦ୍ଭୁତ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଗ୍ରହ ଆଉ ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବତାରରେ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରିକି ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଯେହେତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କାମନା କରିଥିଲେ ଭଗବାନ କେମିତି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ ସ୍ତମ୍ଭରୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଏ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ବାତ୍ସଲ୍ୟତା ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଭକ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ନିମିତ୍ତ ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଲୀଳାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆଉ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ କେମିତି ଏଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯାହା କଥୋପକଥନ ଅଛି ଯାହା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ ସେ ସବୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭାଗବତମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କି ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଡରୁ ନଥିଲେ। ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ବହୁତ ଭୀଷଣ ରୂପ ଥାଏ ତ କାହିଁକି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଡରୁ ନଥିଲେ। ତ ସେଇଠି प्रहलाद महाराज सुंदर भाव सुंदर श्लोक कहते ओं नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविर्भाव वज्रनक वज्रदंष्ट्र कर्माशयन् रंध्रयतमसो ग्रास ग्रास ओं स्वाहा अभयम अभयमात्मनि भूय तिष्ठा ओं क्रशुम। तर अर्थ सिंपल कि नृसिंहदेव भगवान आपण समस्त शक्तिर आधार किंतु आपणकर आविर्भाव एते भीषण रूप धारण करिछि कि आपणकर जो नख अछि वज्र नख, वज्र माने प्रचंड जो बिजुली घड़घड़ी मारे वज्र माने वज्र भलिया नख आ आपणकर आविर्भाव रे बहुत भीषण शब्द होइतला जहा सारा संसार को शब्द कर देइतला। आ आपणकर जो दांत अछि ताहा काळर स्वरूप भलिया तो एते भीषण रूप ये आपण धारण करछन्ती किंतु कोन पे धारण करछन्ती कि आमर लेखक बहुत सुंदर वर्णना कराइछि कि कर्माशयान जो माने कर्मर आश्रय नहीं कि भौतिक जगत कर्मर आश्रय नहीं कि सी कर्म बंधन में पड़ी जाइछन्ती तांकर कर्म बंधन को काटिया पई। तो तम ग्रास ग्रास मोर जो तम माने अंधकार मोर भीतर जो अंधकार अछि ताको कोन करिया पई नष्ट करिया पई। तेनु भक्तवान भगवान ये गौरवशाली भगवान नृसिंहदेव जेतले आविर्भाव होइछन्ती तो कौन पाए आविर्भाव होइछन्ती कि हिरण्यकश्यपुर जो भौतिक इच्छा भौतिक प्रभाव को नष्ट करिया पाए। तो हिरण्यकश्यपुर अर्थ कौन? हिरण्य अर्थात सुना और कश्यपु अर्थात बेड बेड माने सज्जा। तो सिंपल हिरण्यकश्यपु ये भौतिक इच्छा एवं भोग करिवार प्रवृत्ति को सूचौतिले।
तेणु भगवान को भक्त मैंने प्रार्थना करती, हे कृष्ण हे नृसिंहदेव भगवान, आपण मो हृदय जो भौतिक कामना अच्छी आप नष्ट कर दियंतु। किसी समय भगवान जो माने प्राथमिक स्तर में आम भक्ति करे भक्ति मार्ग को आसती से आमर भौतिक इच्छा थाए कि भगवान मते ए जिनटा प्राप्त करे दिंतु, मोर एग्जाम रिजल्ट भल करे दिंतु, कि मोर किसी धन संपत्ति चाकरी विभिन्न प्रकार भौतिक इच्छा कामना आम थाए। किंतु एटी भक्त भगवान को प्रार्थना कौन कर आपण मोर भौतिक इच्छा को नष्ट कर दियंतु, आ मोर सब प्रकार अज्ञानता को नष्ट कर दियंतु, या द्वारा मु निर्भय हो पारे। वास्तव में जड़े भक्तों भय कोटा, भक्तों कोटा भय थाए, भक्तों कौन सामने कौन से राक्षस पड़े आसली सी भय नुहे, भक्तों भय थाए कि सी पुनः भौतिक जो चक्र अच्छी ता भितर पतित न हो जाओ। से नृसिंह प्रार्थना कर कि मोर भय नुह वर्णना कराई ना हम विवेमी अति भयानका स्वजिहार का नेत्र भ्रुकुटी रस तंष्ट्रा अंत स्रज क्षतज केशर शंकु कामन निर्हाद भीत दिगिवा अरिभिन नखाद्रा। कहे आपंकर एत भयानक भीषण स्वरूप को देखिकी मत डर लगुनि, किंतु कौन पाई मु डरुची कि मु ये तो भौतिक जगत रे पुणी पड़ी ना जीवी, कारण भौतिक जगत हमको बारंबार आकर्षित करता है। कौन पे आकर्षित करता है कि संसार को पुनः भोग करने, जो भोग अच्छी से बंधन अच्छी। भक्त सब तो भक्त सब गोटे प्रचेषा थाए कि तार जो चेतना अच्छी, चेतना कोटी भगवान पाद पद्म सेटा भौतिक संसार माया ताकू लुचेक न नहीं जाओ। तो से भक्त सब प्रतिष्ठा थाए कि तार चेतना के अपहरण करके नहीं जाओ, आ माया ही भौतिक आकर्षण ही चेतना को नष्ट करती। तेणु आम समस्ते समस्ते कौन कर नृसिंह चतुर्दशी भगवान नृसिंह भगवान आविर्भाव प्रार्थना कर कि भगवान हे कृष्ण हे नृसिंहदेव आपण कौन करूँ मोर भक्ति को सुरक्षा दिंतु, मोर भगवान को प्रति जो संबंध अच्छी तो विशुद्ध भक्ति योग पुनः संयोग कर संबंध अच्छी संबंध को सुरक्षा तेणु भगवान को पाखे भक्त यही प्रार्थना कर तार भक्ति को सुरक्षा कर। तेणु आम एवं श्रवण करने केमी हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज आ नृसिंह भगवान आविर्भाव है। तो दीति जी कश्यपर धर्मपत्नी थे जहाँ दुई जन विशेष राक्षस आविर्भाव होती किए हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु। छोट बेलू से माने बहुत जोर से माने बहुत भीषण रूप से बढ़िया को लगी सारा संसार रे से माने कौन कोलाहल मचे देछंती। बहुत जो प्रकृति थिला राक्षसीय प्रकृति थिला। तेणु ये जो हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु मध्यरु हिरण्यक्ष जे बड़ थिले तो सी बराहदेव भगवान कौन कर मारी देछंती। तो बराहदेव मारी हिरण्यक्ष कौन कर बहुत क्रोध आसी सी बहुत दुखी जड़े भाई थे सी मृत्यु किए मार्च विष्णु। तेणु क्रोध आसी दुखरे सी अच्छी सहित भगवान विष्णु को से बहुत ईर्षा करने लगी गोटे प्रतिज्ञा कर आज विष्णु मोर शत्रु गोटे प्रतिज्ञा। कि भगवान विष्णु कहार शत्रु नुहति आम पढ़ुचे सम सर्वेषु भूतेषु भगवान समस्त जीवंकर समान क्या शत्रु नुहे सुहृदं सर्वभूता नाम आम पढ़ुचे भगवद गीतार। किंतु एटी हिरण्यकशिपु तार जो बंधु वर्ग रहिले घर लोक रहिले समस्त कनसल्ट कौन कनसल्ट कि आमे कौन करवा विष्णु विरोध में कौन करवा विद्रोह करवा। तो निजे व्यक्तिगत रूप से समस्त को आदेश देते तुम्हें कौन जाओ जिते सब विष्णुकर पूजा अर्चना स्थली अच्छी जो जो माने पूजा भगवान कर समस्त को हत्या करो से जगह को नष्ट करो। निजे निजे कौन कर मंदराचल जो पर्वत अच्छी तार जो उपत्यकार जाकि कौन तपस्या करने लगी मंदराचल तपस्या कर तपस्या कर बहुत कठिन तपस्या कर जो पादर
आंगुठी अच्छी आंगुठी उपरे ठिया होइछन्ती सेठी हाथ ऊपर पूरा एमती ऊपर को हाथ करके आकाश को देखिक ठिया होइछन्ती काहाकू ब्रह्मा को तपस्या करछन्ती एते भीषण तपस्या केते इंद्रिय संयम करके तपस्या करछन्ती आ तपस्या करी कोन करछन्ती देवता माने स्वर्ग देखुछन्ती कि जो नृसिंह सॉरी हमर हिरण्यकशिपु रहिले तांकर जो मस्तकरू अग्नि बाहरछि जो अग्नि प्रलय समय बाहर एते भीषण अग्नि बाहरछि आ जहांकर प्रताप रे सारा जो चतुर्दिग अछि सब प्रकार दिगर तार बैलेंस संतुलित अवस्था रहउनी जो भूमि अछि भूमि जो पहाड़ पर्वत रहिछन्ती सेमाने कोन ध्वस्त विध्वस्त होबाक लागिलानी आ विभिन्न प्रकार समुद्र या फिर नदी ए सब जिनिस तार भारसाम्य हरेइबो ସେଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରଳୟ ଆସୁଛି ତେଣୁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ କଣ କଲେ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଗଲେ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ରୋଚ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କାହିଁକି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ନା ତା ମନରେ ଏଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଉ ସେ କଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାଟାକୁ ବି ସେ ନେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଜିସନ ବି ନେଇଯିବେ ତେଣୁ ଏ ସଂସାରରେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ସେ ବଦଳେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତେଣୁ ଆପଣ ୟାର କିଛି କରନ୍ତୁ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ଡରି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା କଣ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ମନ୍ଦରାଚଳ ଯୋଉ ଉପତ୍ୟକା ପର୍ବତର ଉପତ୍ୟକା ଅଛି ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଏକା ଯାଇନାହାନ୍ତି ଭୃଗୁ ମୁନି ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ କୋଉଠି ଖୋଜିକି ପାଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମରେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏଠି କୋଉଠି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲେ କି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ପାଉନଥିଲେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଶରୀର ଥିଲା ଉଇ ପିମ୍ପୁଡି ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ତାକୁ କିଏ ମାନେ ଖାଇସାରିଲାଣି ଅଧା ଖାଇସାରିଛି ଆଜି କିଛି ମାଂସ ହିଁ ନାହିଁ ମାନେ ଏତେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା 60,000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଉଇ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ସବୁ ତାକୁ ଖାଇଦେଇଛି ତାପରେ ଉଇ ଉଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି ଖାଲି ହାଡ ଗୁଡା ଦେଖା ହଉଛି ହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପୁରା କ୍ଷୀଣତା ଶରୀର କିନ୍ତୁ ତେଜ ଅପୂର୍ବ ତେଜ ବାହାରୁଛି ତ ସେଇଠି ସେ କଣ କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ କମଣ୍ଡଳରୁ ଜଳ ନେଇକି ସିଞ୍ଚନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁନଃ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଯୋଉ ପୁନଃ ଶରୀର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଳିଷ୍ଠ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ତ ଏଠି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କି ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରହିକି ଏଇ ତପସ୍ୟା କରିଛ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ଅମର ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ କେମିତି ଅମର ହେବି ନା ମତେ ଆପଣ ଏଇ ବରଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ତାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର କୌଣସି ଜୀବ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହତ୍ୟା ହେବିନି ନା ଘରେ ଭିତରେ ମରିବି ନା ଘର ବାହାରେ ମରିବି ଦିନରେ ମରିବି ନା ରାତିରେ ମରିବି ଆକାଶରେ ମରିବି ନା ଭୂମିରେ ମରିବି ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମରିବିନି 12 ମାସରେ ବି ମରିବିନି ଆଉ ମତେ ମୋର କେହି ବି ଏଇ ସାରା ସଂସାରରେ କେହି ବି ମୋର ବିପରୀତରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ଅନରାଇଭାଲ କିଙ୍ଗଡମ ମାନେ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ କେହି ବି ମୋ ଆଗରେ କଣ୍ଟା ସାଜି ପାରିବେନି ତ ବାସ୍ତବରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ମନୋଭାବ କଣ ଥାଏ କି ସେ ନିଜେ ଭଗବାନ ହବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ ଗଡହେଡ ପରମ ପୁରୁଷ ଭୋକ୍ତା ଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାଙ୍କ ସଂସାରକୁ ତେଣୁ ସେ ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗରକୁ ବାଧା ଆସିବା ଯୋଉ ମାର୍ଗ ଅଛି ସେ ମାର୍ଗକୁ ସେ ଅବରୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି କଣ ସମାଜରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଈର୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଯାହା ଯାହା କରିବା ଅଛି ମୁଁ ସେ ସବୁ କରିବି ଯେ ପାୱାର ପୋଜିସନ ଆଜି କିଛି ଫାସିଲିଟି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖି ନାହିଁ ତେଣୁ କଣ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବର ଦେବା ପାଇଁ ତ ଯେତେବେଳେ ବର ପାଇଛନ୍ତି ଆଜି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କଣ ବାହାରି ପଡିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଇନସଲ୍ଟ ମାନେ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସାରା ସଂସାରରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେ କଣ ହାବକ ମାନେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିଖିବାର ଜିନିଷ ଅଛି କି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କେତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରୁଥିଲେ
एते अष्टांग योग पद्धति थिला कौन यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि तो अष्टांग योग प्रत्याहार बोली तो अष्टांग योग पद्धति एते इंद्रिय संयम करिकी आज कौन तपस्या करिकी प्राप्त होउछले किंतु जो मुहूर्त रे वरदान मिली जाइछि से मुहूर्त रे से कौन कले इंद्रिय संयम कलेनी आ पुणी इंद्रिय को भोग करने प्रचुर मात्रा भोग करने लगुंट तेणु भक्त भक्त कि एपरी न था प्राथमिक अवस्था भक्तर मार्ग रे विभिन्न प्रकार बाधा आसी इंद्रिय संयम करिवारे किंतु भगवान का आश्रय रही साधु गुरु वैष्णव मान पाखे रही से इंद्रिय को संयम करे संसार को भोग करने नुहे इंद्रिय को संयमित करे कि भगवान कृष्ण सेवा कर धीरे 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 शुद्ध भक्तिर मार्ग रे जो पहुंची जाए जो इंद्रिय संयम यहाँ कौन स्वतः हो जाए ताकू विशेष परिश्रम करने पड़ेनी आ जो मुहूर्त रे इंद्रिय संयम स्वतः हो जाए अर्थात किसी आध्यात्मिक भगवान भक्ति को प्राप्त होते से पछुक फेरिकी देखेनी कि मु भोग करुली मु आमिष खाऊली मु स्त्री संग करुली मु जुआ खेलुली तो ये सब से देखेनी से साध्य वस्तु को पाई जाऊँ इंद्रिय संयम स्वतः हो जाऊँगी एटी किंतु हिरण्यकशिपु कौन करछंती जेतळे तांको तपस्या करियार थिला बहुत कठिन तपस्या करथिले किंतु इंद्रिय संयम करिकी किंतु एतळे इंद्रिय संयम माध्यम रे कठिन तपस्या करिकी फल प्राप्त होई गले सेतବେଳେ से कोन इंद्रिय को भोग रे लगेले आ प्रचुर भोग रे लगौछंती तेणु सेति पई अनकंट्रोल आ से बहुत खुशी थिले आज काहे कि तांको निज हिसाब रे जा बर मिलिया कथा मिली जायछि आ समस्त तांको भल पाउछन भल सरी पूजा करछंती भल पाई नुहे बाध्य कहीं तार भय सारा संसार सारा प्रकोप अच्छी तेणु समस्त सी निज अधीन करने चेष्टा कर वर्णना कर भागवतम रे जदि किए अनकंडीशनली कौन निशर्त भाव रखिकी किसी होल वाटर पूर्ण हृदय सहकारे माने अन्य प्रति संबंध रखिकी भल पाइब से भल पाइबाटा आम हृदय को नरिश कर अर्थात से हृदय से भल पाइबाटा हृदय बहुत दिन पर्यंत रहिबो किंतु आमे तळे अन्य को सम्मान प्रदान करती किंतु अंतर रे भल पाइबा न थाए सेतବେଳେ कौन हुए आमे आज कहि परिबा कि किछि दायित्व बहुत समय लोक माने दायित्ववान होबा चेष्टा करती दायित्व हिसाब रे ओब्लिगेशन से हिसाब रे भल पाती तळे से भल पाइबा बेसी दिन रहिनी तेणु हिरण्यकशिपु को सारा संसार सब लोक आज पूजा करछंती किंतु भय रे कौन से अनकंडीशनल लव से नुहे किंतु आम भक्त हिसाब से आमको कौन करवा दरकार भगवान सहित से जो भल पाइबार पुनः संबंध को स्थापन करवा दरकार तेणु से बहुत सुंदर शिक्षा भागवतम रे वर्णना करछंती प्रभुपाद कि वैष्णव मान गहण रही सेवार मनोभाव रखिकी आम भल पाइबाटा को बजाय रखी पारिबा तेणु से आज हिरण्यकशिपु कौन करछंती सारा विभिन्न प्रकार जो आमर ग्रह नक्षत्र रहिला 14टा माने ये 14 भुवन रहिला सबुटारे से तांकर प्रकोप को जारी करछंती आ एते प्रभुपाद लिखिछंती एट्रोसिटीज ऑफ हिरण्यकशिपु तो ता माने हला कि हिरण्यकशिपुर प्रकोप एते अछि कि से धरित्री माता को कहउछंती कौन कहउछंती तू मु चाष करिवेनी किंतु तुमे उत्पादन करिवो आ बंधु आजिकल लोक विभिन्न आर्टिफिशियल मीन्स यूज करके कौन करती परिश्रम करेनि फल पाइबा जी परिश्रम करार अच्छी करेनि किंतु फल पाइबा विशेष माने क्विक रेस्पॉन्स क्विक सांगे सांगे दरकार अच्छी एटा ही जुआ जुआ कहते ना जुआ जुआ खेलिबार एटा गोटे माने अर्थ तो आम जी परिश्रम करवा से अनुसार फल पाइबा फल आशा कर मैक्सिमम जी किंतु आम किसी परिश्रम करवानी किंतु आम कह आमको फल दियो तो यहाँ जुआर लक्षण तेणु आज सी कहते सुपर क्विक रिजल्ट तेणु प्रभुपाद आउट लिखुଛନ୍ତି कौन कि जो विभिन्न प्रकार जो ऋतु अच्छी विभिन्न ऋतुर चक्र को परिवर्तन कर दउछंती गछ को कहउछंती सब ऋतु रे मोर आंब दरकार जहाँ जो जो फलटा जो ऋतु रे दरकार माने मिलिबो से ऋतु अपेक्षा सब ऋतु रे सब किछि दरकार समुद्र नदी आंको कौन कहउछंती 7 प्रकार समुद्र अछंती तांको कौन कहउछंती कि तुमे मोर जहाँ जहाँ आवश्यकता तुमे पूर्ण करिवो माने जो ऐश्वर्य थाए कौन तो विभिन्न प्रकार हीरा लीला मोती माणिक्य ये सब जिन थाए कि क्षीर दही माखन जहाँ भी सब समुद्र आमको मिले तो से सब जिन को मन पाइबार अच्छी माने बाध्य समस्ते बाध्य खाली तार जो भ्रूलता अच्छी हिरण्यकशिपु जो भ्रूलता अच्छी माने जो आई लिड्स ना कौन आईब्रो
तो आईब्रो खाली जेतବେଳେ खाली एपट सेपट चलचंचल कर दउछन्ती सब देवादेव माने पुणे आसिक शरणागत होछन्ती भावंतु प्रकृतिर नियम को परिवर्तन कर दउछन्ती तो डेमिगॉड माने देवता माने आज डरी डरी भगवान विष्णु को पाखु जाउछन्ती आ प्रार्थना करछन्ती हे विष्णु आपण मते आपण हम समस्त को रक्षा करंतु एवरी भयानक प्रकोप तो भगवान विष्णु कहउछन्ती कौनसी व्यस्त होंतु नाही तो एटी भागवतम रे सुंदर श्लोक रे वर्णना कराछि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्ममयि च विद्वेषा सभासु विनश्यति यदा देवेषु वेदेषु जेतବେଳେ देवता माने किंबा वेद देवता माने संकट रे पड़ती वेद शास्त्र को यदि न माने गोषु गाई मान संकट आसे विप्रेषु ब्राह्मण माने संकट रे पड़ती साधुषु साधुजन जो संकट रे पड़ती धर्ममयी च विद्वेष जो माने विद्वेषकारी था धर्मर तांको नाश करने जल्दी पड़े आसे तेणु कहते जो हिरण्यकशिपु अच्छी तार प्रकोप तार ऐश्वर्य बेसी दिन नुह सामयिक तेणु तुम धैर्य धर आ सुंदर कथा कहते जो हिरण्यकशिपु अच्छा तांकर जेतळे छोट माने 5 वर्षर पुत्र अछंती महाभागवत सी प्रहलाद महाराज तो तांको जेतळे हिरण्यकशिपु कोन किछि प्रकोप पकेबो तेतळे मु निश्चय आसीबी किछि वे जाओ तेणु हिरण्यकशिपु छोट पिला 5 वर्षर क्षमा करेंगे प्रहलाद महाराज छोट पिला 5 वर्षर बालक सी तो 5 वर्षर बालक सी एबे गुरुकुल जाउछंती आ ट्रेनिंग स्टार्ट हेछि राजपुत्र हिसाब रे ट्रेनिंग स्टार्ट हेछि तो सी कोठी पाठ पढुछंती ना हमर शुक्राचार्य थिले असुर मानकर गुरु तो शुक्राचार्यंकर तांकर जो स्कूल थिला शुक्राचार्य स्कूल ले जो षंढ अमरक थिले तांकर शुक्राचार्य पुत्र तो तांको पाखरे रहिबी से कोन विद्या अध्ययन करछन तो कोन सिखुछंती डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स ये सब जिन शिखुं साम दाम दंड भेद सब जिन शिखुं ये धर्म धर्म नहीं अर्थ काम ये दुटा ही शिखुं तो विभिन्न ये सब जिन शिक्षा लाभ कर जो सिलेबस अच्छी आज प्रहलाद पसंद न होनी किंतु केवे तांकर गुरुजन को से डिसरेस्पेक्ट करना तो प्रोपाल लिखुं भावार्थ रे कि प्रहलाद तांकर पिता किंबा गुरुजन को तांकर कथारे असम्मति प्रकाश करछन्ती किंतु केबे भी तांको असम्मान करिना एटा बहुत सुंदर गुण या फिर बहुत ट्रिक टैक्टिक कहि परिबा हम एटा तेनु थरे प्रहलाद महाराज जाइछन्ती तांकर जो गुरु थिले षंड अमरक तो तांको से नेकी जाइछन्ती तांकर बापांग पाखु हिरण्यकशिपु पाखु हिरण्यकशिपु तांको कोଳରେ आलिंगन करछन्ती कोଳରେ बसैकी तांको कहउछन्ती कि पुत्र तुमे गोटे काम कर तुमको जो जिनटा पसंद या फिर तुम जो ठीक भावुच सेटा मते कह प्रथम प्रश्न मन गीता तो हिरण्यकशिपु पचारछन्ती कि तुमको जोटा भल लागुची तमे कोन गुरु आश्रम रे शिक्षा करिछो तो प्रहलाद कहउछन्ती भागवतम रे वर्णना करायछि प्रहलाद एटी कहउछन्ती श्री प्रहलाद उवाच तस्साधु मन्ने असुरवार देहिनां सदा समुद्विग्ना धियाम शग्रहात् हित्वार्थपातं गृहान्धकूपं वनं गतो याधरि आश्रयेत तो साधु मन्ने मु भाबुची मो हिसाब रे ठीक प्रहलाद कहउछन्ती सुरवर देहिनां कि आपण हिरण्यकशिपु कोन कहउछन्ती आपण जते असुर मान रहले तांको भितर श्रेष्ठ बाबा को कि असुर कहनी एटी किंतु प्रहलाद महाराज कोन कहउछन्ती कि आपण असुर मानक मध्ये श्रेष्ठ सदा समुद्विग्न ध्यान असत गृहात जो संसार अछि भौतिक संसार अछि एटा असत गृहात कोन मायार सागर मायार सागर या भितर जने जो कुंभीर कुंभीर जाको गोड़ को धरिथि तेणु ए मायार भवसागर रे माया रूपी कुंभीर गोड़ को भरी देछि असत गृहात ता भितर सम उद्विग्न सब बेले आमे दुख रे जर्जरित होइक रहिछे केही आको अनुभव करि पारतांतु किंबा न करि पारतांतु हम भाबुचे आमे खुशी रे अच्छे किंतु भागवतम कहूची कोन सदा समुद्विग्न ध्यान सदा माने सब बेले आमे भाबुचे आमे सुख रे अच्छे सुख को जे मो एदिन गोटे क्लास रे कहउतले आखि लुह उठ पिए ता माने कोन आमे दुखटा को देखै दोने सेति पे हम भाबुचे सुखी अछि किंतु सुखी ना सदा समुद्विग्न ध्यान तो प्रणाम कोन करे अछि हित्वार्थ प्रातम गृह अंधकूपम ए घरटा केमती संसारटा केमती गृह अंधकूप बावंत गोटे कुओ अछि कुओ माने कुओ को माने कोन ये करायनी तार बाड़ दिया आइनी किंतु कुओटा बहुत डीप अछि बहुत गभीर अछि आ अंधकार देखा अछि ता ऊपर किछि
ଆମର ଆସ୍ତରଣ ଘାସର ଆସ୍ତରଣ ପଡିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଜଣେ ପାଦ ପକେଇବ କଣ ହବ? ସିଧା କୋଉ ଭିତରେ ପଡିବ? ହିତାର୍ଥ ପାତମ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପମ। ଯୋଉ ସାରା ସଂସାର ଘର ପରିବାର ସଂସାର ଏଟା କଣ? ଅନ୍ଧକୂପ। କୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଯୋଉମାନେ ଭୌତିକ ଚେତନାରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପମ। ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବା ଦରକାର? ବନମ ଗତୋ ୟଦ୍ ହରିମ୍ ଆଶ୍ରୟେତ୍। ତ ଆମେ କଣ କରିବା ପାରିବା? ବନମ ମାନେ ବୃନ୍ଦାବନ। ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବହୁତ ଜୋର ସେ ମାନେ ହାସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ବହୁତ ହସିଲେ, କହିଲେ ମୋର ପୁଅ, ବୋଧେ କିଏ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କିଏ ଲୋକ ଆସିକି ତମ ଗୁରୁକୁଳରେ ତମକୁ ଶିଖେଇ ଦଉଛି, ତମର ଯୋଉ ଅଲଗା ବେଶ ଧରିକି ଆସିକି ଶିଖେଇ ଦଉଛି। ତ ଷଣ୍ଢ ଅମରକୁ କହିଲେ କି ତୁମେ ଆମ ପୁଅକୁ ଏହା ଶିଖଉଛ? ନା ଆମେ ଶିଖୁନୁ। ତ ଷଣ୍ଢ ଅମର ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ନେଇକି ପଳେଇଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଏଥର ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିକି ଆଣିକି ଆସିବୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଷଣ୍ଢ ଅମର ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, କହିଲେ କି ଆମେ ତ ତମକୁ ଶିଖେଇନୁ, ତମକୁ କିଏ ଶିଖେଇଲା? ତମର ଏଇ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ମତି କିଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ କଲା? ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଏଇଟା ସମସ୍ୟା ନୁହଁ କି ମୋର ମତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାୟାରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ନା ସ୍ୱପରଃ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୋର, ଇଏ ନିଜର, ଇଏ ମୋର, ଇଏ ତୁମର, ଏମାନେ ରାକ୍ଷସ, ଏମାନେ ମୋ ହିସାବରେ ରହିବେ, ଏମାନେ ଦେବତା, ଏମାନେ ମୋ ହିସାବରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱପର ଅହଂ ମମେତିର ମନୋଭାବ ନେଇକି ଆମେ ଯାଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ହିଁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିବ, ତେଣୁ ତୁମର ଏଇଟା ସମସ୍ୟା କି ତୁମେ ସଂସାରର ମାୟାର ବନ୍ଧନରେ ପଡିଛ। ଯେତେବେଳେ ଷଣ୍ଢ ଅମରକ ଏଇ ବିଷୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ କଣ? ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତ କହିଲେ ବାଡି ଆଣ, ବାଡେଇବେ। ତ ଷଣ୍ଢ ଅମରକ ତାଙ୍କୁ ବାଡେଇଛନ୍ତି, ଆଘାତ କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି, ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କାହା କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାପରେ କୁହନ୍ତି କୁଳାଙ୍ଗାର। କୁଳାଙ୍ଗ ମାନେ ଆମ ପୁରା ଯୋଉ ରାକ୍ଷସ କୁଳରେ ତୁମେ ଅଙ୍ଗାର, ଅଲରେଡି ରାକ୍ଷସ କୁଳ, ତା ଭିତରେ ଅଙ୍ଗାର। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏମିତି କୁଳ ପ୍ରଦୀପ କୁଳ ଅଙ୍ଗାର, ମାନେ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ, କୁଳର ଇଏ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟାର ଗଭୀରତା, ଶିକ୍ଷାର ଗଭୀରତା ମୁଁ କଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରୁନି। ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି କି ଭକ୍ତର କଣ ମନୋଭାବ ଥାଏ, ଯେତେ କ୍ରିଟିସିଜମ, ଯେତେ ସମାଲୋଚନା ଆସୁ ବରଂ ନିଜ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଲୋକ କହିବି ଭକ୍ତି କର ନା, ନିଜ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆଣିବେ। ଏଠି ତାଙ୍କର ପିତା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଗୁରୁ, ଷଣ୍ଢ ଅମରକ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଆଉ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତାଙ୍କର ପିତା, ଯେତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତମେ ଭକ୍ତିକୁ ଛାଡି ଦିଅ, ଭକ୍ତିରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେ କ୍ରିଟିସିଜମ, ଯେତେ ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦା ଆସିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ଭକ୍ତି ଛାଡିବେନି। ତ ହରିଭକ୍ତି କି ସବୁବେଳେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବେଳେବେଳେ ଆମର ମନ ବି ଆମର ସାଥ ଦିଏନି, ଆମ ମନ ଇଚ୍ଛା କରେ କିଛି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଖାଇବା ଶୋଇବା ମଧ୍ୟମରେ ବି ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ ବେଳେ ଲାଗେନି ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ଆମେ ହରିଭକ୍ତିରୁ କେବେ ଦୂରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ହରିଭକ୍ତିରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଅଲରେଡି ଆମେ ସଦା ସମୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଧ୍ୟାନ, ତାପରେ ଆମେ ହରିଭକ୍ତି ଟିକେ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେଠି ବି ମାୟା ଅନେଇ ବସିଥିଲା, ଏମିତି କଣ ଚଞ୍ଚଣ ନେଇକି ଗଲା ଭଳିଆ ସେ ଫଟକିନି ନେଇକି ପଳେଇବ, ସେ ତାକୁ ବି ନେଇଗଲା, ହାତରୁ ଜପମାଳା ଖସିଗଲା, ତାପରେ ସଦା ସମୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଧ୍ୟାନ, ସେ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁକୁନ୍ଦ ମାଳା ସ୍ତୋତ୍ରରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ନୋଟ କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପଢୁଛି। ଚିත්තଂ ନୈବ ନିବର୍ତ୍ତତେ କ୍ଷଣମପି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦାମ୍ବୁଜାତ୍ ନିନ୍ଦନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବା ଗୁରୁଚନା ଗୃଣନ୍ତୁ ମୁଚ୍ଛନ୍ତୁ ବା ଦୁର୍ବାଦಂ परिघोषयन्तु मनुजा वंशे कलङ्केतु वा तात्रिक्न प्रेम धनानुराग मदना मत्तया मानन्तु मे चित्तम नैव क्षण निवर्तते क्षणमपि। କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ତର ବୃତ୍ତି କଣ ନେବା ଦରକାର? ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଦରକାର। ଚିତ୍ତମ ନୈବ କ୍ଷଣମପି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ବି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଅମ୍ବୁଜ, ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ନିନ୍ଦନ୍ତୁ, କୋଉମାନେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ? ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବା, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅତି ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ସେମାନେ ମତେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ। ମୋର ବାପା, ମୋର ମା, ମୋର ଗୁରୁଜନ ମତେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବା, ଗୁରୁଜନ ଯୋଉମାନେ ମୋର ବଡ ରହିଲେ ସେମାନେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ, କି ଭକ୍ତି କରୁଛୁ, କଣ ମିଳିବ ଭାଇ, ଖାଇ ପିଇକି ବଢିଆ ସେ ରହ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ରାଜା କୁଳଶେଖର କହୁଛନ୍ତି ନିନ୍ଦନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବା ଗୁରୁଜନ ଗୃଣନ୍ତୁ ମୁଚ୍ଛନ୍ତୁ ବା, ମତେ ତିରସ୍କାର କରନ୍ତୁ, ମତେ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ବାଦଂ, ମତେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁର୍ବାଦଂ ମାନେ ଗାଳି ଦେବା। ପରିଘୋଷୟନ୍ତୁ ମନୁଜା ବଂଶେ, ତୁ କୁଳାଙ୍ଗାରଟେ, ତୋ ଦ୍ଵାରା କିଛି ହବନି, ଆମ କୁଳକୁ ତୁ ବଢେଇଥାନ୍ତୁ, କୁଳ କମେଇ ଦେଲୁ, କୁଳାଙ୍ଗାରଟେ। ଦୁର୍ବାଦଂ, ବହୁତ ଗାଳି ଦିଉଛନ୍ତି, ସମାଲୋଚନା କରାନ୍ତି।
मनुजा वंशे कलंक तुमरे तुम्हें कौन कूड़े कलंक ताद्रिक प्रेम धना धरानुराग मधुना मत्तय मानम तुम्हें किंतु मु आपनको छाड़ी के जेबी बहुत सुंदर शिक्षा आमे आकु आम जीवन में अभ्यास करिवार अछि कि जेते आमे कृष्ण को सहित कनेक्टेड फील करिवा जेते आमे डेडिकेटेड फील करिवा जेते आमे सिंसियरिटी शो करिवा हमर सेवा रे भगवान के प्रति और भगवान को भल पाइबारे निजर साधन भजन ने निजर अनुगत्य रे सेते आमे भौतिक परिस्थिति रु आमे निजको टर्न अछि ओब्लिवियस ओब्लिवियस माने सेतरु प्रभावित हवानी जिते आमे कृष्ण को सहित कनेक्टेड फील करिवा जिते साधु गुरु वैष्णव को सहित कनेक्टेड फील करिवा सेते आमे संसार रो भौतिकतार प्रभाव रे मुक्त हवा से भौतिकतार प्रभाव निज लोक दे पारंती बाहर लोक भी दे पारंती ସେମାନେ ନିନ୍ଦନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବା ଗୁରୁଜନ ଘୃଣନ୍ତୁ ମୁଚ୍ଛନ୍ତୁ ମାନେ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ମତେ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ମୋର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ କେବେ ବି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରୁ ଦୂରକୁ ଯିବେନି ଏତିକି କନଭିକ୍ସନ କୋଉ ପରିବେଶରେ ଥିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ କିଛି କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିପାରୁନି ଆମେ କେତେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କିମ୍ବା କେହି ଟିକେ ଜୋର କରି କହିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ସୁନ୍ଦର ମତେ ମେସେଜ କରିଥିଲେ କଣ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି के जण अनम्यूट करी कहले वॉइस क्लियर अछि कि नहीं हरे कृष्णा जय प्रकाश प्रभु अनम्यूट करी कहले वॉइस क्लियर अछि कि नहीं ओके ठीक अछि धन्यवाद मते आज जने सुंदर भक्त फोन करी माने मेसेज करछन्ती कि समस्ते मु तो रागी जाउची मते कोन कहउछन्ती तमे हरे कृष्ण करछ रागी काहे जाउछ मु जप करबी कि नहीं देखो तेणु कहबार उद्देश्य है कि समस्या सब बेले आसो आ जो मैंने भक्ति कर समस्या बेसी आसो कहीं उद्देश्य बहुत बड़ भगवान भक्ति करने सेवा करने भव बंधन रु मुक्त होगा प्रयास कर समस्या कहीं आसवनी जी आमको चाकर करके रखी अनंत समय पर्यंत तांकर चंगुल आम मुक्त हाँपाई चाहूचे तो कौन सी किसी करनी निश्चय कर तेणु से आम जिते कृष्ण सहित कनेक्टेड फील करवा भगवान भक्त मान सहित कनेक्टेड फील करवा सेते आमर साधन भजन को बहुत निष्ठापर भाव में आनुगत्य गायकी करवा से आमर ये भौतिक प्रभाव आम विशेष पड़ोनी आउ कि समय श्रवण करवा तो ये बहुत समय आमको लगे कि आम संसार में बंचिकी अच्छे आम अन्न इम्प्रेस करवा ताकि अन्य माने आमर प्रसन्न हेबे आमे जेतले भोग करबा चाहूचे से अनुसार से माने हमकु सहायता करिवे बेले बेले भावंती इम्प्रेस करवा इमेजिन भी करंती एटा कले तांको भल लागे कि भावंत थरे सेही लोक मानकु आमे जेतले इम्प्रेस करबा पई कोन आमे कृष्ण को सहित जो संबंध जोडुची ताकु भांगी दो 2 दिन पर आमर जप माला नौ नौ संग संग जप करबा पई इच्छा होनी किछि गोटे घर समस्या आसिले किछि घर फेस्टिवल आसिले किछि घरे किछि गोटे उत्सव हेले कि कार जन्मदिन हेले आमे कृष्ण को पूरा भूली जाउछंती भावंत एटा हमर निष्ठा आमको केते सचेतन हवार अछि कि नाइ नाइ कौन सी परिस्थिति ले कृष्ण प्रति प्राथमिकता भक्ति प्रति प्राथमिकता आम समस्त को रहिबार अछि एटी मु बड़ कथा कहूची किंतु मो पाए भी एटा लागू तेणु आम समस्त को भल भक्ति करार अछि नहले आज जपमाला नेली काली जप कली परदिन को जप थोइली पुणी भगवत धाम जबने माया धाम पळेली तेणु सेति पाए एटी कौन करछन्ती प्रहलाद महाराज जहाँ भी हो तांकर कथा शुणी नांती षंड अमरकंकर जो मत अछि तांको शुणी नांती तो एथर किंतु षंड अमरक से जबरदस्त शिखेछन्ती कौन शिखेछन्ती तुमे ए सब जिनिस शिक्षा करो कौन शिक्षा करो धर्म अर्थ काम मोक्ष नुहे साम दाम दंड भेद सब शिक्षा करो तो ताको कहछन्ती एथर एथर तुमे बहुत बड़िया डेभोटी कार षंड अमरकंकर तेणु तुमे जाओ एबे पिता तुमको आज निमंत्रण करछन्ती तो तुम गुरु आश्रम रु आमे समस्त मिशिकी बापा पाखु जीवा तो सेकंड टाइम जेतेबेले हिरण्यकशिपु तांको आसिकी पचारछन्ती कि पुत्र एथर तुम गुरु जहाँ कहछन्ती सेटा तुमे मते कहो तो सेकंड प्रश्न कौन कहले सेकंड प्रश्न कार मन रहला ये कहबो उमेश प्रभु कहलो सेकंड प्रश्न कौन रहला
सेकेंड प्रश्न एमती रहा कि एथर तुमर गुरुदेव जहाँ कहते सेटा तुम्हें कह। तो गुरु जहाँ कहते तो नारद मुनि ट्रिक पकईदे सॉरी प्रहलाद महाराज ट्रिक पकेले कौन मोर गुरु किए नारद मुनि मोर गुरु षण्ड अमरक नुहति तेणु षण्ड अमरक जोटा कहले सेटा कहबेनी कौन कहबी नारद मुनि जोटा कहते सुंदर भाव कहले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनं वन्दनं दास्यं सक्षमात्मा निवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णुर्भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियते भगवती अधा तन्मन्ये अधितम् उत्तमम्। बोले श्रवणम भगवान विषय श्रवण करिबा कीर्तनम भगवान कर गुणगान करिबा विष्णु कार भगवान विष्णु कर मायार नुहे स्मरणम भगवान को मन पकेवा जहाँ पाई आज प्रहलाद महाराज पूरा फेमस पाद सेवन भगवान पाद सेवा करवा अर्चन भगवान विग्रह अर्चन करवा वंदन भगवान को प्रार्थना करवा दास्यम भगवान दासत्व स्वीकार करवा सक्षम भगवान प्रति बंधुतार संबंध बढ़ेवा आत्मनिवेदन बलि महाराज बलि भगवान पूर्ण समर्पण इति पुंसार्पित विष्णु ये सब जिन 9 प्रकार लक्षण ये सब भगवान विष्णु प्रति अर्पित क्रियते भगवती अदा जे सब जिन कर से पुणी भगवान अति प्रिय है जे ये 100टा ये 9टा नवदा भक्ति जे करिवो सी वास्तव रे बुद्धिमान नवदा भक्ति करे नवदा भक्ति पाई एटी प्रहलाद महाराज प्रथमे सुंदर भाव उपस्थापना करछन्ती तो एटी हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित होइछन्ती हिरण्यकशिपु क्रोधित होई कोन कहछन्ती कि षण्ढमर को कहले तुम्हें मो पुत्र को ये सिखेइछो लास्ट टाइम से खाली कहितला कि जंगल को जीवो तपस्या जंगल को जाकी भक्ति करिवो एथर एते डिटेल रे कहलानी श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम दास्यम इते डीप डिवोशन केमती आसिला बहुत गाली देले कहले पुत्र तुम्हें मोर कुलर कलंक आ जिते प्रकार मोर सब संतान अछंती आज पर्यंत आम कूल जिते संतान होती भितर सबुठारु तुम्हें अति नीच तेणु जदि तुमको तुम गुरु षण्ढमर को मना कले तुरंत आम शिखेनु से कौन कहले प्रहलाद सॉरी आमर हिरण्यकशिपु कहते जदि तुम गुरु तुमको शिखेनी ताले किए शिखेला तो थर्ड प्रश्न पचारछन्ती किए शिखेला तो सेठी से तीनटा प्रश्न तीनटा श्लोक रे तार उत्तर देछन्ती भागवतन वर्णना करायछि श्री प्रहलाद वाच ए श्लोकटा जो श्लोक मु एबे रिसाइट करया पय जाउछि ए श्लोकटा काली हम समस्ते एमती गुड़ाए श्लोक मु सीरीज करके समस्त को पठेबी समस्ते मन रखिबे आ भगवान को प्रीत्यर्थे गाइबे एटी वर्णना करायछि मतिर्न कृष्णे परता सतो वा मिथोऽपि भक्त्यात् गृहवृत्तानाम् अदान्तकोऽपि विशतां तमिष्टाम् पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम् तटी हिरण्यकशिपु पचारले किए तुमको शिखेला तो हिरण्यकशिपुंकर प्रश्नर उत्तर प्रहलाद महाराज कहउछन्ती कि जदि किए भगवान भक्ति करूनी भगवान आकर्षित होनी कि बाहर लोक ताको कहले सी भी आकर्षित होनी निजे स्वतः आकर्षित होनी किंबा बाहर लोकों माध्यम आकर्षित होनी कौन पाई मतिर्न कृष्ण परतो सुतवा तार मति कृष्ण पाखे रहुनी कहीं ना ये लिखा है अदांत गोवेर सिंपल टर्म अदांत माने तार इंद्रिय संयमित नाही तारे तार टू मच एडिक्टेड से विषय रे आसक्त होइके रहिछि तापरे इच्छा अछि आ कोन करछि भौतिक संसार को बारंबार से भोग करुछि आ करिया पे आशा करछि तीनटा अंश बहुत सुंदर भाव कहले कौन कि अदांत गोवे तार इंद्रिय तार संयम रे नाही से विषय आसक्त होइके अछि आ तब तृतीय रे से इंद्रिय भोग बारंबार करछि पुनः चर्वित चर्वणाना किंतु हमरो आखु अछि आखु जूस को हमें तळे तार जूस मशीन ने जूस बाहर कर देबा तो जूस कंप्लीटली जूस मिलला हमें पाई परले किंतु से जूस बाहरला परे जो आखुर ये थाए ताकू पुणी हमें तळे मशीन ने पुरेबा आउट टोपे दी टोपा बाहर तापरे आ बाहर आमे सेमती ए संसार जते हाई ग्रेड एंजॉयमेंट अछि खाइबा पीबा आहार निद्रा भय मैथुन फूड मनी सेक्स या भीतर जते हाई ग्रेड एंजॉयमेंट अछि आमे से सब जिन को एते सुंदर भाव पाइले मध्य फर्स्ट टाइम तार फ्लेवर गोटे रहे बढ़िया से खाइले पेटे पेटे खाइले बढ़िया प्रसाद न बढ़िया खाइबा खाइले बढ़िया लगिला किसी दिन हेल्थ भल रहिला तापरे डिटोरेट भी कर दियो हेल्थ रे से फूड टा बॉडी रे से फूड टा थोड़ी ना सब दिन रहइबो फर्स्ट टाइम पाई जते भी हाई ग्रेड एंजॉयमेंट आमे भौतिक दुनिया रे भाबुचे ए सब गोटे निश्चय गोटे फ्लेवर दबो तापरे आउ तार
स्थिरता रहबनी अर्थात टेम्परारीनेस तार पळे आसीबो आम इंद्रिय अछि पांचटी मोटे इंद्रिय केते भोग करिवो केते आमे से दुई पट रोटी की चारि पट रोटी खाइबा केते पट रोटी बेसी खाइ परबानी आमे तो इंद्रिय भोगर कैपेसिटी भी लिमिटेड अछि तेणु सेति पई यदि किंतु आमे इंद्रिय भोग को भगवान सेवा लगेबा यदि कृष्ण को दर्शन करबा गोटे फोटो आसला राधा माधव सुंदर देखाले पुणी राधाराणी आसला राधा माधव तो राधाराणी नथले कि पुणी राधाराणी आसला पुणी माधव पळे आसले नृसिंह भगवान पळे आसले राधा माधव अष्टसखी पळे आसले पुणी राधा माधव आ दुई ललिता विशाखा आसले पुणी तांकर उत्सव विग्रह आसले पंचतत्व आसले पुणी चैतन्य महाप्रभु आसले केते देखिबा अनलिमिटेड पुणी कौन यदि भगवान पिंचंदी पुणी कौन भक्त माने कौन करछथि केते प्रकार कीर्तन अछि केते प्रकार वैष्णव गीत अछि तो वास्तव में भौतिक जिनिस को आम जो भोग करछे सेंसेस तार लिमिटेड यूज हे परिबो किंतु भगवान कर भक्ति रे आम तळे इंद्रिय को व्यवहार करूछे तार कोनसी प्रकार रो कोन सीमा ही नाही कारण सेति पई हमर जो किंतु आमे काहे कि बारंबार एठी काहे लिखा है चर्वित चरुणा नाम गोटे छुई अछि सदना छुई ताको आमे चोबे की रस बाहा करतले पुणी रस बाहा कर सला परे ए चोबे थिबा छुई को पुणी आमे काहे कि चोबोचे गोटे सिंपल टर्म लिखा है आशा आशा कि पुणी हमको यहाँ आनंद प्रदान करिवो किंतु सेतरे आ जूस थोड़ी ना थिबो तेणु जो आशा अनकंट्रोलेबल सेंसेस इंद्रिय मान को आमे नियंत्रण करूने आ बहुत भौतिक इच्छा अछि तेणु आमे बारंबार संसार भोग पर भोग करी 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 चलते नयदि कहउछन्दी तापर कहउछन्दी किंतु उद्धार केमति होबो न ते विदुं स्वार्थ गतिं विष्णु दुराश्रय जे वैरर्थमानिनाम् अन्धारतान्धेरुपमीयमानास् तेफिषा तन्त्रवृताम्नि वद्धा तने एटी आउट श्लोक कहउछन्दी तापर कहबो उद्धार केमति होबो न ते विदुं स्वार्थं गतिं विष्णु तो वास्तव आम जीव मानकर वास्तव स्वार्थ कौन भगवान विष्णु हवा कथा चैतन्य महाप्रभु कहले कौन कहले कि प्रेम पुमार्थ महान जीवन स्वार्थ कौन भगवान धाम भगवान कृष्ण प्रति प्रेम प्राप्त करवा प्रेममय सेवार नियुक्त होगा एटा जीवर लक्ष्य एटा जीवर वास्तव स्वार्थ नते विदु स्वार्थम गति विष्णु से माने भगवान विष्णु आम वास्तव स्वार्थ बोली जानती दुराशया किंतु दुराशया माने दु आश्रय आशा करछन्ती जो आशा केबे तंगर पूर्ण होबा दुराशया जे बहिर्थ माने ना विष्णु अर्थ जीवा परिवर्ते से बहिर्थ जाउछन्ती विष्णु को आड़क जीवा परिवर्ते संसार विष्णु को प्रति विमुख होउछन्ती भौतिकता आड़क जाउछन्ती दुराशया जे बहिर्थ माने ना कोन जहां भी आशा तंग मन रे अछि से आशा 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 कौन परिणत हुए परिणाम रे सॉरी आशा तन पूर्ण हुए किंतु आशा केवल दुराशा रे परिणत हुए अर्थात प्रोपा लिखिछन्ती होप फॉर द होपलेसनेस ए संसार टा केमतिया आमे आशा करूछे निराशा पाउछे काहे कि ना भौतिकता भितरे आमे भोग करया पई चाहूछे बारंबार आमर सीमित लिमिटेड कैपेसिटी भितरे भोग प्रवृत्ति अछि आ बहुत गुडा इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर अछि जहां हमको नियंत्रित करछि प्रकृति माध्यम रे गुण माध्यम रे तेणु दुराश्रया जे बहिर्थ मानना आमे कृष्ण आड़ को जाऊने आमे कृष्ण ठारू दूर को पळौछे तो हमको सचेतन हबार अछि जो जो जिनस हमको कृष्ण ठारू दूरे नहीं जाउछि सेई सब जिनस को प्रथमे हमको कौन पूरा वैष्णव संग रे गुरु आनुगत्य रही कि पूरा चर्चा करार अछि प्रभु जी कि माता जी ये जिनसटा मते कृष्ण को अलग करछि या पई कोन समाधान अछि तो यदि आमे ए समाधान व्यतीत जीवन को भोग प्रवृत्ति निमित्त नहीं कि जीवा विष्णुଙ୍କର अर्थ ବ୍ୟତୀତ ବହିରର୍ଥ को कामना କରିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ଅନ୍ଧ ଯଥା ଅନ୍ଧି ଉପନିୟମାନା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକୁ ନେଇକି ଯିବା ଲିଡ୍ କରିକି ନେଇକି ଯିବା ଭଳିଆ ସେମିତି ଆମ ଜୀବନ ହବ ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ଦୁନିଆରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୋଚନ ଫୁଡ ମନି ସେକ୍ସ ଭିତରେ ଦୁନିଆରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି ବି ତା ଭିତରେ ଆଡଭାନ୍ସ ହାଇ ଗ୍ରେଡ लो ग्रेड एंजॉयमेंट କରି ଚଲା पूरा जीवन सारा भावନ୍ତୁ पूरा जीवन सारा से किसी जानते प्रभुपादଙ୍କର असीम कृपा कि आम मैंने भगवान से शुणुचे धीरे पालन करने चेष्टा करुँचे तो कौन आंबिशियस इच्छा थाए भोग करने तीन टा जिन इच्छा थाए भोग करने बहिर्थ से भगवान विष्णु को मानती जेहेतु भौतिक जगत को भोग करने इच्छा थाए अज्ञान थाए अज्ञानता थाए सेकेंड है कि से माने मिसलेड माने एपट सेपट हो जाती अंधा रहता अंधी उपनियमान ambitious ignorant and misled भौतिक जगत लोक ते ईशतंत्रम उरुधामनि बद्धा तो उरुधामनि बंधा दाम बंधन लीला रे भगवान कृष्ण
कौन यशोदा माँ भगवान कृष्ण को बांधी भगवान व्यक्तिगत इच्छा करते एटी क्यारेक्टर चेंज हो जाइए आम इच्छा कर माया आमको टिके बांधी दियो माया आम दामोदर लीला कर तो सेठी तो दी आंगुली सर्ट पड़ता एटी माया कह तो दी आंगुली ही बांधदेवी तेणु भावतु बुझंतु तेणु से भौतिक जगत रे जो बद्ध जीव अच्छी सब चाहे भौतिकता भितर आशा पाश हो स्नेह पाश हो बांधिक रहा माया तुरंत कृष्ण विमुख होगी जीव जो भोगवांछा करुच्ची झापटिया तुरंत माया कौन तार छुट्टी को धर दे भावतु तेणु से माया उरुदाम माने उरु माने बड़ बड़ रसी रे आमे भगवान को आमर प्रेममय रसी रे बांधिबा अपेक्षा मायार बंधन रे आमे पड़ी जाइछे ट्रैप ट्रैप माने आबद्ध होई पड़ी जाइछे तो 10-15 मिनिट रे आमे कंप्लीट करबा ताऊ सुंदर सुंदर श्लोक अछि आ किछटा श्लोक हम उच्चारण करिवि एति पई कि कोन एक्चुअली रेस्पोंड थिला कि हिरण्यकशिपुंकर प्रश्न रे उत्तर रे तो एटी प्रहलाद महाराज कहिबे कि केमिति उद्धार पाइबे समस्त रे ऑफ होप से दुराशा थिला आशा नथिला एटी आशार आलोक केमती आछि नैषां मते तावत् पुरोक्रमांग्रिम स्पर्शति अनर्थापगम यदर्थः महीयशां पार्थो रजोभिषेकं निष्किंचनातां न प्रेता यावत् नैषां मते तावत् उरुक्रमांग्रि उरुक्रम माने भगवान विष्णु जे विभिन्न प्रकार अद्भुत कर्म करती अद्भुत कर्मणा उरुक्रमणा बहुत ग्रेट बड़ बड़ काम करती विष्णु तो नैषां मति तावत् उरुक्रमान अर्थात जो भगवान विष्णु जे उरुक्रम तांकर पाद पद्म रे जो विशुद्ध भक्त माने आश्रय नेछंती तो तांकर तळे तांकर पादर सेही भक्त मानकर पादर तळे रज रे आमे अभिषिक्त करिबा अर्थात तांकर तळे आमे अनुगमन करिबा तो ताले कौन हम आम हृदय निर्मल हम स्पर्शति अनर्थ उपगम अनर्थ जहाँ हृदय रे अच्छी ता प्रशमित होके जीव धीरे धीरे कमी जीव आमे काहे भक्ति करि पारुने कारण प्रभुपाद सहित आमे एते कनेक्टेड फील करि पारुने प्रभुपाद जने बुढ़ा लोक से इस्कन तैयारी करथिले बस आमକୁ जप करिया पई फरेन जाइथिले जप करिया पई सेठी जप कले कई जने बहुत दिन तळे मते कहले कि प्रभुपाद काहे कि चाह छाड़िले तांकर माताजी से तळे कहले कि तुमर चाह दरकार ना मु दरकार है भाषा रे तो प्रभुपाद कहले से चाह दरकार ना भागवतम दरकार ना मोर भागवतम दरकार ना से प्रभुपाद चाह छाड़ते प्रभुपाद चाह छाड़ते ना निजे तो पीले बोले समस्त भी चाह छाड़ दियो तो प्रभुपाद सहित मैंने एमती कनेक्ट करा तेणु से वास्तव में प्रभुपाद सहित आम जो कनेक्टेड फील कर सेतेबेले वैष्णव मान संग आमको भल लगे भौतिकता संग आमको कम लगे तेणु से महत्पाद रज अभिषेक महत्पाद मान प्रभुपाद बेला जो शुद्ध भक्त मान जो मैंने रहिले पाद रज अभिषेक अर्थात नियम को आम जो धैर्य सहकारे निष्ठार सहकारे अनुगमन करवा पालन कर से प्रसन्न हे जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद से भौतिकतार प्रभाव आम मुक्त हो निष्किंचनानाम न प्रणीता यावत से निष्किंचन भक्त पाद पद्म आम आश्रय नौचे तो आम भौतिक जगत मुक्त पाई तेणु ये प्रहलाद महाराज भावुं नारद मुनि पाद पद्म कौन पूर्ण रूपे समर्पित किंतु एथर हिरण्यकशिपु आउ रागी ना हिरण्यकशिपु आउ दंड देना फीडबैक देना सजेशन देना सीधा कहते गो एंड किल पूर्ण रूपे मृत्यु मुखरी पकड़ आस सारा संसार रे समस्ते आज हिरण्यकशिपु तार पादरे आश्रित किंतु छोट पिला 5 वर्षर पिला सी आज कथा मानुनी तेणु कहले बहुत समय आमको लगे आम पाखे बहुत गुड़ा ओपिनियन अच्छी बहुत गुड़ा मत अच्छी फैसिलिटी अच्छी कि गोटे जिन ना तारी खाली मन जाऊ सारा संसार समस्त मोर भक्त हो जाती किंतु हिरण्यकशिपु से प्रहलाद सी कहीं भक्त हेनी सी हम ना सी न हम कि छाड़देवी मारदेव भाव तेणु प्रहलाद निश्चय भाव में हिरण्यकशिपुर फैन हवा दरकार किंतु यदि न हो मारे तो विभिन्न प्रकार समस्या हो गला तो विभिन्न प्रकार कौन मारे आटेम्प्ट नेले केतळे हाथीर पाद तले पकईदेले केतळे बड़ ह्यूज साप मारी विषधर मानकर गहण छाड़देले पर्वत उपर केतळे पकईदेले केतळे बंदीशाला रखिदेले केतळे बहुत ठंडा कि बहुत गरम द्वारा प्रभावित करने चेष्टा कले तो जोटा इवन भोकर रखा चेष्टा कले विष देदेले भोक रखा विभिन्न प्रकार सब यातना प्रदान कले
ଯେମିତି ସାରା ସଂସାରରେ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଗୋଟେ ବାପା ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଭୟାନକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ କେବେ ହେଇନଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଏଇଟା ହଉଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ସହିବି? କାହିଁକି ନା ଏଇ ପୁତ୍ର ଯିଏ ଅଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ସେ କେବଳ 5 ବର୍ଷର ପୁତ୍ର ନଥିଲା, 5 ବର୍ଷର ପୁତ୍ର କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ସହିବି? ତେଣୁ ଭଗବାନ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କେବେ ବି ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସିଏ ସରି ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ ଉପରୁ ତଳକୁ ପକେଇ ଦଉଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନିଜେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ କମଳକୁ ଧାରଣ କରିକି ତାକୁ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ସଫ୍ଟ ବେଡ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅମୃତ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଭଗବାନ। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି ରହୁଥିଲେ ସବୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କ ଭାବିଲେ, ହଁ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଭାଗବତରେ କି ଭଗବାନ କାହିଁକି ବଞ୍ଚଉଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶାଢୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଭୀମଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଷ ଦିଆଗଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପଏଜନ ବଦଳରେ ପାୱାର ଦେଇଦେଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଆମେ ଯୋଉ ପଢୁଛେ ଯୋଗ କ୍ଷେମ ମହାମ୍ୟ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଆମର ଭକ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସେ, କ୍ୟାଲାମିଟିସ୍। କାହିଁକି ଆସେ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଅନାବିଳ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ, ଅନାବିଳ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ। ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାରେ କେବେ ଆବିଳତା, କେବେ ଖଟ୍ଟା ନଥାଏ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତର। ଆଉ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି କି ଏତେ ସବୁ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭକ୍ତ ମୋ ପ୍ରତି କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ହେଇକି ବଞ୍ଚିଛି, କେତେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଇକି ବଞ୍ଚିଛି। ତ ଭଗବାନ ଏଟା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରହ୍ଲାଦ କେବେ ମରୁନି, କଣ ମୁଁ ତା ହାତରେ ମରିଯିବି କି? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ମରିବ ରାହାରି ହାତରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କ ଭାବୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ରାଜା ମହାରାଜ, ଆମେ ୟାକୁ ନେଇଯାଉଛୁ, ଏ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଟିକେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶି ଯାଇଛି ନା ଭାଇରସ, ଟିକେ ବାହାରିବ, ମତେ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ, ପଳେଇବ। ଭାବନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ ମିରାକଲ ହଉଛି, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କ ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା ନା, ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କର ଅଛି। ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ କଣ ହେଲା? ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ, ଅଜ୍ଞାନ। କାହିଁକି ନା ଭୌତିକତାର ପ୍ରବଣତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିଦବୁ, ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ। ସେଥିପାଇଁ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଟିଚର ଆର୍ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ। ତାପରେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁକୁଲ ନେଇଯାଉଛୁ। ତ ଗୁରୁକୁଲରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରଖିବୁ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟ ଅଲଗା ଅଛି। କଣ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି କି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଶିଖଉଛନ୍ତି କୌମାର ଆଚରତେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଧର୍ମାନ୍ ଭାଗବତାନିୟମ୍ ଦୁର୍ଲଭମ ମାନୁଷୋ ଜନ୍ମ ତଦପି ଅଧ୍ରୁବମ ଅର୍ଥଦମ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି କୌମାର ଆଚରତେ ପ୍ରାଜ୍ଞ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଛୋଟ ବୟସରୁ, କୌମାର ବୟସରୁ ତୁମେ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବ। ଧର୍ମାନ୍ ଭାଗବତାନିୟ, ଏଇ ଭାଗବତ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରିବ, ହରିନାମ କରିବ। ଦୁର୍ଲଭମ ମାନୁଷ ଜନ୍ମ, ଏ ଯୋଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଥିରେ ଭଗବତ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ଆମକୁ ଯାହା ଶିଖଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯାହା ଶିଖଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଗବାନ, ଭକ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ସେସନ ରଖିବା, କେବଳ ଟିଚିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲି। ତେଣୁ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କ ଟେନସନ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଯଦି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିଯିବେ, ତାହେଲେ କଣ হবে? ସେମାନେ ଆଉ ଥୋଡି ନା ଗୁରୁକୁଲରେ ରହିବେ, ଆମର ଚାକିରି ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଇନସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଫାଇନାଲି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ, ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏଥର। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୋଧ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମର ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଯାଉନି ଦୁର୍ବୋଧ, ଅର୍ଥାତ ତୁମେ ଏତେ ଷ୍ଟବର୍ନ କାହିଁକି ହଉଛ, ବହୁତ ଏକଜିଦିଆ କାହିଁକି ହଉଛ, ଆଉ ତୁମେ ଆମର କୁଳର ଯୋଉ ଅଛି ନା ଅଛି ତାକୁ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରୁଛ କୁଳାଙ୍ଗାର। ତେଣୁ କାହିଁକି ତୁମେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନ, କାହିଁକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ? ବିଷ୍ଣୁ ଆମର ଶତ୍ରୁ, ଆମ କୁଳର ଶତ୍ରୁ, କୁଳର ଦେବତା, ଏଠି କୁଳର ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ସେ ମତେ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ କୁହ, ତୁମେ ତୁମେ ଏତେ ଯୋଉ ନିର୍ଭୟରେ ବଞ୍ଚୁଛ। ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କହୁଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷର ପିଲା, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ଖଡ୍ଗର ଉଚ୍ଚତାର କୁ କ୍ରସ୍ ବି କରୁନି, ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏତେ ନିର୍ଭୟରେ କଥା କହୁଛ, ତାହେଲେ ଏଇ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ କୋଉଠୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି? ଫୋର୍ଥ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସରି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାର ଉତ୍ତରରେ
प्रहलाद महाराज चारिटा उत्तर दे चारिटा श्लोक पढ़ सब पढ़वानी समय न केवलं मे भक्तश्च राजन् सदैव लङ्बलिनां चापरेषां परे अवर्मि स्थिराजगन्माये ब्रह्मादयो येनावशं प्रणीता। एथर ଶ୍ଲୋକଟେ କହିଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର କଣ ତାର ଗାଳରେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡା ବାଜିଛି। ଅହଙ୍କାର ପୁରା ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ପ୍ରତୀକ ହେଲେ କି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଯୋଉ ବଳରେ ବଳିୟାନ ମୁଁ ସେଇ ବଳରେ ବଳିୟାନ ସାରା ସଂସାର ବି ସେଇ ବଳରେ ବଳିୟାନ ସେ ବଳ ହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ମତେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି ନିର୍ଭୟତା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସେଟାକୁ ଭୋଗ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସଂସାରରେ ଯାହାକୁ ଯାହା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କଠୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଏଠି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ହିଁ ଭଗବାନ ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଏମିତି କି ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କିଛିର ନିୟନ୍ତା ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କିଛିକୁ କଣ ପରିଚାଳନା କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ନିଜର ଶକ୍ତି ଆଧାର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସତ୍ୟ ଧକ୍କା ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଖଣ୍ଡନ ହେଲେ ଭଗବାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବେ ଏବେ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଆଉ ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବନି। ଗୋଟିଏ ବି କଣ୍ଟା ଅଛି ମାନେ ତାକୁ ହଟେଇବେ ରାସ୍ତାରୁ। ଯେତେବେଳେ ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଖଡ୍ଗ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ତ ଭାବିଲେ ନାଇଁ ପଚାରିବେ ତମ ବିଷ୍ଣୁ କିଏ ଜାଣିଦେବି ଦେଖିଦେବି ଫାଷ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି ତାପରେ ମୁଁ ତତେ ମାରିବି। ତ ପଚାରିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ବିଷ୍ଣୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଗୋଟେ ଖମ୍ବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଖମ୍ବରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ବିଷ୍ଣୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୋଉ ଖୁଣ୍ଟକୁ ନଜର କରିବେ କୋଉ ଖୁଣ୍ଟ ଆଡକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଲୁଚକାଳି ଖେଳେ ସେମିତି ଭଗବାନ ସେ ଖୁଣ୍ଟ ପଛପଟେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଉଠି କହିବେ ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆସିବି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କଣ କରିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ହଁ ଏଇ ଖୁଣ୍ଟରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଖମ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଷ୍ଟିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଖମ୍ବାକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜୋର ସେ ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦ ହେଇଛି ଆଉ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତୀତ ହେଇଛି। ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କଣ କହିଛନ୍ତି କି ବୋଧେ ସଂସାରର ପ୍ରଳୟ ସମୟ ଆସିଗଲା। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟଂ ବିଧାତୁଂ ନିଜ ଭୃତ୍ୟ ଭାଷିତଂ व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्वीयति अद्भुतरूपम् अद्वहन् तं वेशभायां न मृगं न मानुषं सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं। ନିଜର ଭୃତ୍ୟ ନିଜର ଭକ୍ତର କଥାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି କିଏ କି ସତ୍ୟମ ବିଧାତମ ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭୃତ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର କଥା ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟାପ୍ତିଂ ଚ ଭୂତେଷୁ ଯଦିଓ ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଅଖିଳେଷୁ ଚାତ୍ମନ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ଅଖିଳେଷୁ ଚାତ୍ମନ ଅଦୃଶ୍ୟତା ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପରେ ଖମ୍ବ ଭିତରୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ତମ୍ଭେ ଶୋଭାୟାମ ନ ମୃଗମ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପଶୁ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ମଣିଷ ନୁହେଁ ତ ମନର ନରସିଂହ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ଏତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ରୋଗ ଅଛି ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ କରିଦେବେ ମରିଯିବ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଭଗବାନ ଆସିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ବାତ୍ସଲ୍ୟତା ଗୁଣ ସତ୍ୟମ ବିଧାତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତର ମନୋଭାବକୁ ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କଥାକୁ ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ନରସିଂହ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିଛେ 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନି ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ନରସିଂହ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ବସ୍ କ୍ୱିକଲି ସମରାଇଜ କରିବା ତ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦର କଥାକୁ ସତ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ ଏଇ ଖମ୍ବରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ଜୟ ବିଜୟ ଥିଲେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପାଇଁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ହବା ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଜ ଭୃତ୍ୟ ଭାଷିତ ନିଜ ଭୃତ୍ୟ ମାନେ ନିଜର ଚାକର ଭଗବାନଙ୍କର ଚାକର ଜୟ ବିଜୟ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କଥା ବି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କହିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମୁଁ ଦ୍ୱାରା ତ ମରୁନି କଣ ମୁଁ ତା ଦ୍ୱାରା ମରିଯିବି ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଭଗବାନ ତା କଥା ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ବର ଦେଇଥିଲେ
कौन बर देते विभिन्न प्रकार आम जो बर शुणिले ये मरबनी से मरबनी या द्वारा मरबनी ता द्वारा मरबनी सकाଳେ सन्ध्या सकाଳେ राति मरबनी विभिन्न ब्रह्मांड कथा सत्य करा तापरे आउ जणे भी लास्ट किए नारद मुनि ଯେତେବେଳେ କୟାଦୀ ଥିଲେ କୟାଦୀ ହେଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କୟାଦୀକୁ ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେବତା ମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ନାରଦ ମୁନି ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଭେଟ ହୋଇଛନ୍ତି କଣ କହିଛନ୍ତି ରେ ତୁମେ କୟାଦୀକୁ ଅପହରଣ କର ନା ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ମହାଭାଗବତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆବିର୍ଭାବ ହଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତ କଣ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କି ଏଇ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ ତ ସେଇ କଥାକୁ ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ବରକୁ ପୂରଣ କରିବା କରିକି ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପକୁ ମାରିଛନ୍ତି କୋଉଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରର ବାହାରେ ନ କି ମଝିରେ ଘର ଯୋଉ ମଝି ଥାଏ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଯାହା ଯାହା ବର ଥିଲା ତାକୁ ପୁରା ମ୍ୟାଚ କରିକି ବଣ୍ଟ ମାରିକି ତାର ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତ ଭୁଜୁଳାକୁ ବାହାର କରିକି ନିଜେ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ଗଳାରେ ଅନ୍ତ ଭୁଜୁଳାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟୀକା କରନ୍ତି କି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୁଏ ତ ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କର ଯୋଉ ଅନ୍ତଃଭୁଜୁଳା ଅଛି ତାର ପୁରା ପରିକ୍ରମା କରିଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ ମତେ ତ ତମେ ଫୁଲମାଳା ଦବନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ଭଗବାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଯୋଉଟା ଶୁଦ୍ଧତା ଅଛି ତାକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ହୃଦୟ ସେ ତିଷ୍ଠତି ଅର୍ଜୁନ ଇଏ ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରୁହେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଏତେ ଖରାପ ଲୋକ ତା ମନରେ କାମନା ବାସନା କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କାହିଁକି ନାହିଁ ଏଠି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଜାଗାରେ ଏମାନେ କେମିତି ନେଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛିଡି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଏସବୁ ଭିତରେ କାମନା ବାସନା କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଭରିକି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଛିଡି ଦେଲେ ଆଉ ଭକ୍ତକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଭକ୍ତର ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୱଭାବକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିକି ସେ ଅନ୍ତଃଭୁଜୁଳାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଲାଷ୍ଟ ଲୋକ ଆଉ ଯିବାନି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କଣ ବର ଦେଲେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ କେମିତି ହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଭାଗବତମରେ ଆମେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ସେସନରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଲାଷ୍ଟ ଲୋକ ଆମେ ଶୁଣିବା କି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଭାଗବତମର ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ 18 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ 9 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି स्वस्त्यस्तुष्वस्य खला प्रशीनतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मितोधिया मनश्च भद्रं भजतादनुख्यजे आवेश्यतां नो मतिरप्य हेतुकी मे देयर बी गुड फॉर्च्यून थ्रू आउट द यूनिवर्स सारा संसार रे ସମସ୍ତଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉ ମେ ଅଲ୍ ଏନଭିୟସ୍ ପର୍ସନ ବି ପ୍ୟାସିଫାଏଡ୍ ଯେତେ ସବୁ ଯାହାର ଈର୍ଷା ମନୋବୃତ୍ତି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉ May all living entities become calm. ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ by practicing ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ଆଚରଣ କରିକି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ for by accepting devotional service they will think of each welfare ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କଣ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବ therefore let us engage in service of the supreme transcendence Lord Shri Krishna ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାଙ୍କର ଚେତନାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା କି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏ ମାୟାର ବନ୍ଧନରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଟିକିଏ ବି ଭକ୍ତି ଆମ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ବି ସେତିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ହେବା କି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ହରିଭକ୍ତି ଅଛି ଆମେ କେବେ ବି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାନି ଯେତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆସୁ ବରଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସାହାରାରେ ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସହାୟତାରେ ଆମେ ତାକୁ ପାରି କରିକି ଯିବା ଠିକ ଅଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ତ ଆମେ କ୍ଲୋଜ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 2 ମିନିଟ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ନୃସିଂହ ଆରତୀ ଗାଇବା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବସ୍ ସେୟାର କରୁଛି 2 ମିନିଟ ବେଶୀ ସମୟ ନେବି 2 ମିନିଟ ଆମେ ନୃସିଂହ ଆରତୀ ଗାଇବା
हरे कृष्ण समस्त को देखा जाउची ए आरती के जने अनम्यूट करी कहबो। आज्ञा प्रभु जी देखा जाउची। धन्यवाद। तो मोटी कलता भी बजेबेनी काहे साउंड बेसी होबनी। तो आमे नृसिंह आरती गायबा समस्ते यदि ये अनम्यूट करबोनी जने ये अनम्यूट करबो न हमर नीतीश प्रभु तुम्हें अनम्यूट करो अन्य समस्त म्यूट कर दांतु ताकि हमें गाई दवा म्यूट करके। श्री श्री नरसिंह भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद दायिने प्रह्लाद लाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः हिरण्यकशिपूर्वक्षः जटिलाटङ्कानकालये शिलाटङ्कनखालये इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा इतो नृसिंह परतो नृसिंह इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा इतो नृसिंह परतो नृसिंह यतो यतो यामि ततो नृसिंहा यतो यतो यामि ततो नृसिंह बाहे नृसिंहो हृदये नृसिंहो बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह बाहे नृसिंहो हृदये नृसिंहा बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नाथा अद्भुत शृङ्गार ललिता कशिपो तनुभृङ्गा जय कृष्ण तव भवेश हर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तव करकमलवरे नख मद्भुतशृङ्गं दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्ग केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद जय प्रहलाद प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 भक्तवाद रविंद्रनाथ लक्ष्मीदेव भगवान नृसिंहदेव की जय। भक्त श्रेष्ठ भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरे बोल। हरे कृष्णा समस्त को बहुत धन्यवाद। समस्ते धैर्य सहकारे बसिक श्रवण करथिबारु कार किसी कमेंट्स टिका टिप्पणी किसी प्रश्न अच्छे शेयर कर पारे।
ତାହେଲେ ଆମେ ସେସନକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦେବା। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी मते गोटे पॉइंट जोटा बहुत भल लगे जे आपण कहले जे हमें भक्ति रे किछि एक्सक्यूज दे परिबानी प्रहलाद महाराज को परिस्थिति को बड़ा थिला तांकर पारिपार्श्विक व्यवस्था हमें किछि एक्सक्यूज दे परिना आपण मुकुंदमाला स्तोत्र रे गोटे सुंदर श्लोक कोट करले जे हमको जेते भी हम परिवार परिवार हुंतु बंधु बांधव जे भी की हुंतु हम भक्ति रे दिके दूर दूर करे हमको भक्ति रे दूर हबार नाही हमको भक्ति हरि भक्ति रे स्थित रहिबार अछि मते गोटे सुंदर श्लोक मन पड़छि मुकुंदमाला स्तोत्र रे ସେଥିରେ ଏମିତି ଅଛି ଯେ त्यजंत बांधवा सर्वे निंदन्तु गुरुवचन तथापि परमानंद गोविंद मम जीवन हमको हम बंधु बांधव जन परित्याग कर दियंतु गुरुजन माने हमर निंदा कर भक्ति कौन लाभ अछि कौन पाइबु तो कौन भक्ति करिके किंतु फिर भी हम हमर सर्वस्व हमर सब कुछ हमर जीवन अछि गोविंद भगवान श्री कृष्ण हम भक्ति को छाड़ीबार नै और मु जेते एक्सक्यूज दोछि मो भक्ति रो तो आपण जहाँ कहले से सब मो निज सहित मु रिलेट करि पार जति एक्सक्यूज मु दउछि तो से प्रहलाद मार्ग तो बहुत भलो स्थिति रे मु अछि से एक्सक्यूज दबार नै भक्ति को सिंसियरिटी सहित सीरियसली भक्ति करिबार अछि आपण माने हरे कृष्ण। आम बंधु बांधव मैंने आमको परित्याग करले चलो आमे कि आम बंधु बांधव मान परित्याग करवानी समस्त भगवान देर ऑल पोटेंशियल डिवोटी यदि आम भाई कि भक्त मान गोटे मनोभाव खराब मनोभाव थाए समस्त प्रति वैकुंठ मनोभाव समस्ते जी भक्ति करनी प्रति भल मनोभाव कि निज लोक मान प्रति भल मनोभाव न थाए मृत्यु बुद्धि पलि आसे तेणु समस्ते भगवान पोटेंशियल डिवोटी आमे भक्त हेने तेणु आमे अभ्यास करार अच्छी श्लोक आधार रे आमे निश्चय भाव आमको किए निंदा कले परित्याग कले आमे कृष्ण को शरण जीवा किंतु समस्ते भगवान भक्त बोली हमको मन रखार अच्छी। विशेष धन्यवाद। हरे कृष्ण। समस्त को विशेष धन्यवाद। आम ये सेशन को विराम दबा नेक्स्ट सेशन आम पुणी शनिवार करवा क्षमा करेंगे समस्त समय कौन केमती व्यवस्था अच्छी किंतु रविवार किसी से समय रे किसी नुआ सेवा रही जाऊँगी आम शनिवार रे करवा से आम ऑन टाइम रे समस्त ग्रुप रे शेयर कर देनी ठीक अच्छे आम ये रहा। कृष्ण नृसिंहदेव भगवान की जय भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेमानंद हरे बोल हरे कृष्ण।